Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from fifth group. Uh, in this time, we will explain the material about alternatives in assessment. Okay, now let's learn together. Why do alternatives in assessment emerge? Early in the decade of the 1990s, in culture of rebellion against the notion that all people and all skills could be measured by traditional tests. A new concept emerged that began to be labeled alternative assessment. Jadi pada awal tahun 1990 itu banyak orang yang menentang pernyataan bahwa semua orang dan kemampuannya itu bisa diukur dengan tes tradisional. Nah, lalu kemudian muncullah pendapat, muncullah konsep baru. Nah, ini yang dinamakan, yang diberi label yaitu berupa penilaian alternatif. Dari Brown and Hudson. Brown and Hudson noted that to speak of alternative assessment is counterproductive because the term implies something new and different that might be exempt from the requirement of responsible test construction. So, they propose to refer to alternative in assessment instead. Their term is a perfect fit within a model that considers test as subset of assessment. Nah, dari Brown and Hudson, menurut mereka tentang alternatif assessment ini berpendapat bahwa alternatif assessment bukanlah sesuatu yang baru dan berbeda dari penilaian sebelumnya. Namun ini adalah suatu cara penilaian, yaitu alternatif assessment ini adalah suatu cara penilaian untuk rujukan lain atau alternatif lain dalam penilaian dari traditional test. Okay, friends, we have already known that all tests are assessment, but more important, that not all assessment are tests. Ya, jadi teman-teman kita sudah mengetahui ya bahwasanya setiap tes itu adalah penilaian dan bukan semua penilaian itu adalah tes. Nah, itu ya kita sudah tahu ya tentang itu. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu ini ada diagram teman-teman, ini yaitu diagram tentang relationship of particularity reliability to aspect authenticity. Formal standardized tests are almost by definition healthy, practical, reliable instrument. In alternative assessment, more time and effort must be spent both by teacher and student. Nah, jadi di sini kita sudah lihat ada diagram. Di sini ini adalah diagram hubungan antara kepraktisan suatu tes dengan autentisitinya, yaitu dengan hasil dari tes tersebut. Nah, di dalam traditional test dan di dalam ini yaitu alternative assessment. Nah, di dalam traditional test, tingkat kepraktisannya dalam melaksanakan tes itu sangat tinggi. Akan tetapi authenticity-nya itu rendah. Kenapa? Apa authenticity itu? Yaitu hasil dari tes siswa itu rendah, maksudnya loh ini siswa memang benar-benar asli hasil dari kerjanya atau enggak. Nah, itu belum bisa dipercaya. Jadinya authenticity-nya itu rendah dari traditional test. Maksudnya itu seperti ini. Misal ada tes traditional test itu multiple choice di dalam kelas bahasa Inggris, ujian tengah semester. Nah, di dalam multiple choice itu siswa diberi tes tersebut. Nah, kita tidak tahu hasilnya itu, hasil tes dari siswa tersebut itu memang hasil dari kerja sendiri atau tidak jadinya. Nah, jadinya ini praktis, memang buatnya praktis soalnya, kan, tetapi autentisnya rendah. Untuk yang alternative assessment itu kebalikannya, jadi tingkat authenticity-nya itu tinggi, high authenticity, dan tingkat kepraktisannya rendah. Di sini ada minimize time and money. Jadinya di sini ini adalah keunggulan dari tes tradisional tes tadi.
Jadinya rasionalitas itu meminimalisir waktu, yaitu membuat waktu itu cenderung lebih singkat dan menghemat biaya. Ya kan, tapi ya tadi kita tidak tahu authenticity-nya itu jauh lebih rendah, mungkin tidak kurang percaya. Nah, untuk yang alternatif assessment ini itu mempunyai keunggulan juga. Nah, ini keunggulannya itu to offer reliable evaluation, greater respect and greater validity. Jadinya evaluasinya itu lebih lebih terpercaya alternatif assessment ini. Dan greater respect, jadinya hasilnya itu juga lebih tinggi. Hasil dari yang tadi autentisitasnya itu lebih tinggi dan greater validitasnya juga lebih tinggi. Now, the example of alternatives in assessment. The first one is performance-based assessment. Performance-based assessment implies productive and observable skills, such as speaking and writing, and the result is authentic. Jadi performance-based assessment menyiratkan mendorong siswa untuk lebih produktif dalam hal observable skill, misalnya speaking dan writing, yang kemudian hasilnya otentik atau benar-benar menggambarkan kemampuan siswa. The next is the characteristics of performance-based assessment. First one is students make a constructed response. Students have to be able to create responses, build up responses, and produce some products. In speaking, maybe they can produce video presentation, and in writing, maybe they can produce writing in essay. Second, they engage in bigger order thinking with open-ended tasks. They have to be able to respond to the open-ended questions given by teachers critically. Yang kedua, siswa bisa merespon pertanyaan terbuka yang diberikan guru secara kritis. The third tasks are meaningful, engaging, and authentic. The process and the results of the assessment are meaningfully able to represent students' real competencies. Baik proses dan hasil dari penilaian benar-benar bisa menggambarkan kompetensi siswa yang sesungguhnya. Then, next is task call for the integration of language skills. When the teachers assess the students, some content areas and skills are integrated, such as listening and writing, maybe writing and speaking. The fifth, both process and product are assessed. In the implementation of this assessment, what is assessed not only the product but also the process. And the last, depth of a student's mastery is emphasized over breadth. It is able to provide deep information about student skills. Jadi kedalaman informasi siswa atau pemahaman siswa lebih dipentingkan dibanding keluasannya. The next is guidelines for procedures. The first is state the overall goal of the performance, specify the objectives or criteria of the performance in detail, prepare students for performance in stepwise progression. So the performance is not only once, but also in the next step. Use a reliable evaluation form, checklist, or rating sheet. Treat performance as opportunities for giving feedback. Jadi guru harus memanfaatkan kesempatannya untuk memberikan feedback kepada siswa. If possible, utilize self and peer assessment wisely. Jika memungkinkan, tidak hanya guru yang menilai, tetapi juga siswa dan teman sebayanya. Next example of alternatives in assessment is portfolios. According to Janis and Upshur, 1996, a portfolio is a purposeful collection of students' work that demonstrates their efforts, progress, and achievement in given areas. Di portofolio adalah sebuah kumpulan karya siswa yang menggambarkan usaha mereka, progres mereka, dan pencapaian mereka dalam suatu bidang tertentu. Portfolios include material such as
essays and compositions in draft and final forms, reports, project outlines, artwork, photos, newspaper or magazine clippings, or maybe video recording of presentations, journal, self and peer assessment, evaluation, and checklist. The next is the characteristic of portfolios. Gottlieb 1995 suggested that a developmental scheme for considering the nature and purpose of portfolios using the acronym GRADE. Di karakteristik portfolios menggunakan akronim GRADE. Yang pertama, collecting. An expression of students' lives and identities. Freedom of students should be respected, but the purpose of portfolio need to be clearly specified. Yang dimaksud dalam collecting adalah siswa mengumpulkan informasi apa saja yang ingin ia masukkan di dalam portofolio mereka. Dia bebas memilih, tetapi harus sesuai dengan tujuan penulisan portofolio tersebut. The next is reflecting. Reflect students' knowledge and skills. The next is reflecting. Jadi portofolio merefleksikan pengetahuan dan keterampilan siswa. The next, assessing. Teacher and student both need to take the role of assessment seriously as they evaluate quality and development over time. Baik guru maupun siswa harus menyadari bahwa di dalam evaluasi portofolio ini sangat penting untuk pengembangan portofolio berikutnya. Next is documenting. Portfolio is an important document in demonstrating student achievement, so it must be safe. The next is linking. A portfolio can serve as an important link between student and teacher, parent, community, and peers. Di portfolio juga bisa menghubungkan interaksi antara siswa dan guru, dan dengan orang tua, dengan komunitas, dan dengan teman sebayanya. The next is evaluating. Evaluation of portfolios requires a time-consuming, but the result is authentic. Evaluasi dalam portofolio memerlukan waktu yang relatif lebih lama, tetapi menghasilkan hasil penilaian yang otentik. Okay. Next is the guidelines of portfolios. First, state objectives clearly. Second, give guidelines on what materials to include. Communicate assessment criteria to students. For example, using the questionnaires. What is the most interesting part of the project? What was the most difficult part of the project? What did you learn from the project? What skills did you practice when doing this project? The fourth is designated time within the curriculum for portfolio development. Jadi waktu harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. The fifth, establish periodic schedules for reviewing and conferencing. Jadi harus menentukan jadwal untuk review dan konferensi. The sixth, designated an accessible place to keep portfolios. The seventh, provide positive feedback giving final assessment. Guru memberikan feedback yang positif untuk memotivasi siswa untuk lebih baik ke depannya. Next example is journals. A journal is a log of one's thoughts, feelings, reactions, or ideas, usually written with little attention to structure, form, or correctness. Learners can articulate their thoughts without the threat of those thoughts being translated, usually by the teacher. Jadi jurnal adalah sebuah catatan tentang pemikiran seseorang, perasaan, reaksi, atau ide yang biasanya tertulis bebas mengenai strukturnya. Jadi siswa bisa mengekspresikan pikirannya tanpa takut dijudge. Journals pedagogical purposes. Practice in the mechanics of writing, using writing as thinking process, individualization and communication with the teacher. At the same time, the assessment qualities of journals writing have assumed an important role in the teaching learning process.
Because most journals are or should be a dialogue between student and teacher, they afford a unique opportunity for the teacher to offer various kinds of feedback. Jadi jurnal merupakan sebuah latihan menulis juga bisa menggambarkan proses berpikir dan juga bisa untuk komunikasi dengan guru. Quality dari jurnal menjadi tujuan penting dalam proses belajar mengajar, karena sebagian besar jurnal merupakan dialog antara siswa dan guru kemudian bisa memberikan feedback sesuai dengan setiap siswa. The categories or purpose of journals. The first is language learning logs, catatan pembelajaran bahasa. Second, responses to readings. The third, grammar journals. Grammar journals is focused on grammar acquisition. The next category is diaries of attitudes, feelings, and other affective factors. Most classroom-oriented journals are what have now come to be known as dialogue journal. Sebagian besar jurnal yang ada sekarang ini diketahui sebagai jurnal dialog. Jurnal dialog ini merupakan interaksi antara pembaca atau guru dan siswanya sebagai penulis. Through dialogue journals, teachers can become better acquainted with their students in terms of both their learning progress and their affective states, and thus become better equipped to meet students' individual needs. Dengan jurnal dialog, guru bisa lebih mengenal siswanya dari progres pembelajaran, afektif, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan siswa. The guidelines. The first, sensitively introduce students to the concept of journal writing. Second, state the objectives of the journal. The third, give guidelines on what kinds of topics to include. The fourth, carefully specify the criteria for assessing or grading journals, word arrangements, plot, etc. The fifth, provide optimal feedback in your responses. The sixth, design appropriate time frames and schedules for review. The seventh, provide formative, was by giving final comments.